Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Tanbihun. Ulima mimma taqaddama anna al-i'rabi arba'a asyara. Minha arba'atun usul. Al-dhammah bi raf'i wal fathah bi nasbi wal kasrah lil jarri wal sukunu lil jazmi. Wa ashrun furu' naibah an hadhil usul. Thalathatun tanubu ila an-dhammah wa arba'un anil fathah wa thatani anil kasrah wa wahidatun anil sukun. Wa an-niyabata an-niyabata waqi'atun fi sab'ati abwab. Al-awwal babu ma la yansarif. Wa tsani babu jam'ul muannatsir salim. Al-thalits al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir. Wa rabi' al-babul musanna. Al-khamis jam'u mudzakkar salim. Al-sadis asma'ul khamsah, asma'ul sittah. As-sabi' babul amsilatul khamsah. Bismillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Tanbihun. Ulima mimma taqaddama ana alamatul i'rabi arba'a asyara. Minha arba'un usul. Ad-dhammah li rafa' wal fathah li nasab wa sukun lil jar wa sukun wal kasrah lil jar wa sukun lil jazm. Wa ashratu furu' naibatun min hadhihi al-usul. Asalatun tanubu al-dhammah wa arba'un anil fathah wa ithnatani anil dhammah wa ithnatani anil kasrah wa wahidatun anil sukun. Wa anil niyabah waqi'atun fi sab'ati al-awwal bab ma la yansarifu. Al-thani bab jama' muannas as-salim. Al-thalith al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Al-rabi' al-musanna. Al-khamis jama' mudzakkar as-salim. Al-sadis al-asma' as-sittah. Al-sabi' al-amsilatul khamsah. Dhammah muqaddarah dikarenakan yarni adalah mu'tal akhir bil ya. Mana alamatu ala annahu ya? Sebelumnya kasrah, yarmi ya sakinah sebelumnya kasrah. Maka yad'u dan yarmi di sini keduanya adalah fi'lun mudhari' yang mana dalam keadaan mu'tal akhir, mu'tal bil wawi, yad'u mu'tal bil ya, yarmi. Maka i'rabnya semua fi'lun mudhari' mu'tal bil wawi wa mu'tal bil ya dalam keadaan muqaddarah. Dan tadi sebelumnya tuqaddar ad-dhammah wal fathah fil mu'tal bil alif. Maka mu'tal bil alif seperti yakhsha di sini dalam keadaan tuqaddar dari i'rab dhammah wal fathah. Dan tuqaddar ad-dhammah faqat idza kana mu'tal bil wawi wa mu'tal bi al ya seperti yad'u dan yarmi. Wa tudharu al fathah. Maknanya tudharu al fathah siapa? Fi'lul mudhari' al mu'tal al wawi wa mu'tal al ya jika dia mansub dikarenakan dakhilun ala fi'lil mudhari' hada ada waktu nasab lan an, lan, idan, kay dan sebagainya, maka dia mansub
bidhahir. Contohnya lan yad'uwa, maka i'rabnya lan harfun nasb, yad'uwa fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Walan yarmiya, maka lan sama i'rabnya yarmiya fi'lun mudhari' mansub bilan wa alamatu nasbihinya al-fathah adh-dhahirah. Syahidnya adalah jika dia dalam keadaan di i'rab al-fathah, maka fi'lun mudhari' mu'tal bil wawi wa bil ya dalam keadaan i'rabnya mansub dhahir. Selesai dari i'rab mu'tal akhir dalam keadaan marfu, dalam keadaan mansub. Sawa'un kana mu'tal akhir bil alif au bil wawi au bil ya. Kita kembali lagi mentalkhis. Untuk permasalahan harful illah, dia terbagi menjadi 3 harf illah. Pertama, harful illah bil alif seperti yakhsha. Contoh yang lain yarda. Maka dia i'rabnya dhammah muqaddarah di saat dia sebagai ad-dhammah dan fathah. Contohnya tadi Zaidun yakhsha dan lan yakhsha jika akhirnya alif. Namun mu'tal akhir jika alif akhirnya al-waw seperti yad'u dan ya seperti yarmi, maka kapan muqaddarah? Muqaddarah fi dhammah faqat. Contohnya yarmi dalam keadaan marfu litajarrudihi ani nasib wal jazim, yad'u dalam keadaan marfu litajarrudihi ani nasib wal jazim. Keduanya dalam keadaan muqaddarah dikarenakan marfu. Maka jika dia dalam keadaan fathah, maka dia dalam keadaan dhahir, lan yad'uwa dan lan yarmiya. Lalu bagaimana kalau dalam keadaan i'rab yang lain? Tadi disebutkan hanya dhammah saja dan hanya fathah, dan fathah menjadi dhahir. Dhammah muqaddarah, fathah dhahir. Lalu majrur pertama jawabnya majrur tidak ada. Fi'il itu tidak ada majrur. Yang kedua lalu jazm, maka jazm dia i'rabnya jelas akan tidak menjadi muqaddarah karena jazm bihadfi harfil illah. Oleh sebab itu di pembahasan terakhir disebutkan wal jazmu fi salasah bil hadf kama taqaddam. Adapun dalam keadaan jazm maka semuanya dalam keadaan tidak muqaddarah. Karena apa? Karena hadfi harfil illah. Lam yagzu, lam yad'u, lam yarmi, lam yakhsha, seperti itu. Maka i'rabnya misalnya lam yakhsha, lam harfi nafi wal jazm. Yakhsha fi'lun mudhari' majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadfi harfil illah. Selesai. Tidak ada muqaddarah seperti yakhsha, yarmi, yad'u muqaddarah di saat dhammah dan seterusnya. Maka dengan ini dihafal faslun maksur wal mangkus, mudah sekali. Dan dengan menghafal ini kalian tidak akan luput dalam permasalahan mengi'rab muqaddarah. Ayo simpulkan. Dari segi ism, al-muqaddarah terbagi menjadi 3. Apa? Pertama, semua ism yang diidhofahkan kepada ya al-mutakallim, kitabi, apalagi gulami, ibni, abi, dan yang lainnya. Dan yang kedua, jika dia ismun maksur harus dia itu alif lazimah. Sebelumnya fathah, Musa, Isa, Asa, dan yang disebutkan di matan. Dan yang ketiga harus ismun mangkus. Ismun mangkus ya lazimah sebelumnya kasrah, da'i, murtaqi, qadi,
Maka ini semuanya i'rabnya muqaddarah pada asma. Adapun af'al dia hanya pada fi'lun mudhari' saja, karena yang i'rab di dalam af'al fi'lun mudhari'. Dan fi'lun mudhari' yang mu'rab dengan muqaddarah hanya di akhirnya harful illah. Jadi fi'lun mudhari' yang di akhirnya bukan harful illah seperti yadribu, yakhruju, tidak di i'rab muqaddarah. Lalu muqaddarah yang bagaimana? Dikembalikan kepada akhir dari huruf al-illah. Jika dia huruf ilahnya alif seperti yakhsha, yarda, ataupun ya al-mutakallim seperti yarmi, ya seperti yarmi, dan waw seperti yad'u, maka semuanya dalam keadaan dhammah di i'rab muqaddarah. Maka yad'u, yarmi, yaghzu, yakhsha, yarda, i'rabnya dhammah muqaddarah litajarrudihi ani nasib wal jazim, dalam keadaan muqaddarah. Namun mu'tal di akhirnya ya dan juga di akhirnya wawi, dia dalam keadaan dhahir di saat mansub. Lan yarmiya, lan yad'uwa. Kalau yakhsha akhirnya alif tetap muqaddarah, lan yakhsha tetap muqaddarah. Namun akhirnya waw dan akhirnya ya, lan yarmiya, lan yad'uwa, maka dhahirah. Lalu permasalahan terakhir, kenapa i'rabnya bagaimana jika kasrah tidak ada pada af'al kasrah? Lalu yang keempat dari i'rab jazm. Maka jika jazm dia hanya di i'rab hadfi harfil illah. Maka ini adalah i'rab dari af'al yang khusus pada fi'lun mudhari' dan khusus pada mu'tal akhir, i'rabnya muqaddarah. Paham ya? Gampang mengi'rab itu kan. Untuk af'al khusus fi'lun mudhari' dan khusus mu'tal akhir, itu muqaddarahnya. Untuk asma muqaddarah 3. Semua ism diidhafahkan ya al-mutakallim, atau ismun manqus atau ismun maksur, muqaddarah. Mudah kan? Sehingga nanti mumarasah di dalam i'rab Al-Qur'an ketemu i'rab muqaddarah kembali kepada 2, imma ism, imma fi'il. Al-harf tidak ada muqaddarah seperti ila, muqaddarah. Oh, ila alif maksur sebelumnya fathah, ila. Iya, muqaddarah. Kita katakan tidak karena dia harf.